ভীষণ সুন্দর এই শাটিন সিল্কটা। পুরো শাড়িটার মধ্যে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, একদম পিওর শাটিনের ওপরে আছে। আর শাড়ির বর্ডারে এইভাবে কাটওয়ার্কের সাথে ওয়াটার সিকোয়েনের কাজ আছে। পুরো শাড়িটাতে যতটা ডিজিটাল প্রিন্ট আছে যত জায়গায়, সবগুলোতে এইভাবে ব্ল্যাক সিকোয়েন দিয়ে এবং মতি দিয়ে এটাতে ডিটেইলিং করা আছে। অপূর্ব, অদ্ভুত সুন্দর এবং ভীষণ স্টাইলিশ এই শাড়িটা। এটার এইভাবে পাল্লাটা যাচ্ছে, পুরো পাল্লাতেও এইভাবে কাজ করা আছে এবং এটা যাচ্ছে এটার भीषण सुंदर एक ब्लाउज पीस। और ब्लाउज पीस जो है ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी इसके स्लीव में इस तरह का काम दिया हुआ है। तो ये ब्यूटीफुल सी साड़ी, और इसके साथ और भी जो शाटिन सिल्क का साड़ीज़ है वो देखने के लिए और पाने के लिए आपको कल हमारे लाइव जॉइन करना होगा। कल के अवश्य लाइवटा जॉइन करबेन एट 3:30 PM आमी लाइवे आसছি অনেক রকমের শাটিন सिल्क নিয়ে, তার মধ্যে অফার প্রাইস তো থাকছেই। সুতরাং कल लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एट 3:30 PM। ये साड़ी और इस तरह के और भी खूबसूरत सी साड़ियों के साथ कल मिलते हैं आपसे।